saudara kami, umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Wih, Semoga doa mereka umat diberikan Katolik untuk umat kekuatan, muslim keteguhan, yang dan menjalankan kesabaran ibadah puasa. dalam menjalani ibadah Wah, puasa. ini baru lah guys. Kita mohon. Ucapan di gereja lagi nih kan? Ya adalah Singkawang. Ay, Kota yang berada di Kalimantan Barat ini betul-betul toleransi tingkat tinggi Indonesia nih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, Eropa heran negara Indonesia mayoritas Muslim tapi bisa hidup toleransi hanya di Indonesia saja. Yuk kita simak video ini. Di dunia yang penuh perbedaan dan sering kali diwarnai pertentangan, ada satu negeri yang selalu membuat dunia terdiam kagum. Indonesia, negara dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bahasa, dan agama yang berbeda, tapi tetap berdiri teguh dalam satu kalimat sederhana. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Berbeda-beda, Tunggal Ika. tetapi tetap satu jua. Banyak orang Eropa yang datang ke Indonesia dengan rasa penasaran. Mereka berpikir, bagaimana mungkin sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim bisa hidup berdampingan dengan damai bersama penganut agama lain? Tapi begitu mereka melihatnya sendiri, mereka terkejut. Disinilah mereka menyaksikan masjid berdampingan dengan gereja. Umat Hindu merayakan upacara dengan damai. Dan anak-anak dari berbagai keyakinan bermain bersama tanpa sekat. Mereka pun mulai sadar. Toleransi bukan hanya slogan di negeri ini. Ia adalah cara hidup. Sesuatu yang mengalir di darah setiap orang Indonesia. And one more thing, there is Jakarta Cathedral over there, the Catholic Church, and so close with this Bule mosque. non-Muslim baru because this is tahu a Muslim symbol of Indonesia sangat harmony in toleran. religion. Oh, The government, our first president, Mr. Sukarno, was built this mosque just closer to the cathedral because we want to show that between Islam, Christian, and the other religion, we are always living togetherness. We are never conflict. We have no gap, and we are always open each other. As we know, in Indonesia there are 6 religions: Islam, Catholic, 6 Protestant, agama. Hindu, Buddha, and Confucius. And we are always live in peace. And this is the symbol of peace each other, like this. Okay? memang kalau di Indonesia nih toleransinya tingkat tinggi kan. Masjid Istiqlal. Oh, ini Paul Franciscus menandatangani deklarasi antaragama. Wah, ini baru guys, gila Betul-betul ada kebersamaan. For this declaration to have been signed because it represents the coexistence between Christians and Muslims that Pope Francis and the Grand Imam want to see. It was designed by a Christian architect and is connected by a tunnel known as the Tunnel of Friendship to the Catholic Cathedral opposite. Now, Francis and the Imam would like to see this message, this declaration, resonate out across the region and the world. And today we are in Soon. In Indonesia i cristiani sono circa il 10% e i cattolici il 3%, minoranza. Ma quella che ho incontrato è una chiesa vivace, dinamica, capace di vivere e trasmettere il Vangelo in quel paese che ha una cultura molto nobile, portata ad armonizzare le diversità e nello stesso tempo conta la più numerosa presenza di musulmani al mondo. In quel contesto ho avuto conferma di come la compassione sia la strada sulla cui i cristiani, su questo della compassione non dimentichiamo le 3 caratteristiche del Signore, no? Dio è vicino, Dio è misericordioso e Dio è compassionevole. Se un cristiano non ha compassione non serve a niente. Fede, fraternità, compassione è stato il motto della visita in Indonesia. Queste parole sono come un ponte. Come il sottopassaggio che collega la cattedrale di Jakarta alla più grande moschea dell'Asia. Oke guys, sebelum itu saya juga ingin mengatakan karena apa? Saya pernah ke Indonesia 3 kali saya ke Indonesia. Jadi memang betul apa yang dialami di Indonesia ini memang toleransinya sangat tinggi. Saya sudah ke Masjid Istiqlal nih guys.
Cuba kalian buka video pada tahun 2022 yang saya buat dalam channel Askalani Studio itu. Di Masjid Istiqlal, berhadapan betul-betul dengan gereja Katolik tuh. Dan seni bena Masjid Istiqlal itu dibuat, dia punya arsitek oleh non-muslim ya, bukan oleh muslim, arsiteknya. Ini kalau saya silap nanti kalian tolong betulkan. Tapi yang saya dengar penjelasan daripada Imam Masjid Istiqlal tu, arsiteknya adalah orang non-muslim yang membina Masjid Istiqlal tu. Wah, ini betul-betul ada kebersamaan di antara semua agama lah yang di Indonesia ni. Okay. You know, sometimes you say Indonesia is the most tolerant Muslim majority country in the world. I would say it's not only most tolerant among Muslim countries, even compared with European countries. Berbanding dengan negara Eropa, dibandingkan dengan Amerika, Indonesia memiliki agama yang ketegangan etnis. In some European countries or in the US. So Indonesia is one great example of inclusion, of tolerance in diversity. It's a very diverse country. We know a great success in nation building because you have like 500 languages. Lebih 500 bahasa. Managed to be spoken by everybody. You have many ethnic groups. So it's one of the greatest success in national unity. And Indonesians, I go back many years when I was following it, studying abroad. Indonesia the highest percentage of people returning after studying. What part of Indonesia did you go to? So I was in Java. Okay. I was based in Java, but then I went to Maluku. Okay. Komodo and Bali. You know, a lot of people, they don't know Indonesia is a Muslim country. They have no clue. You know that, right? Oh my God, seriously? Yeah, a lot of people, they don't know that. Oh, because they only think of Bali, which is more like Hindu type. Yeah, it's because they usually think that Muslims are only Arabs. They don't think that Muslims are Asians or like different things. They don't know that. The first thing that I learned from Indonesia is, ini nata Arab. They will say, and I was like, I am not an Arab. You see, that's exactly what I'm talking about. They always think that. I'd love to offer you some free gifts. This is the English Quran. I'd love to offer you a copy, my dear sister. It's a gift from me to you. Yeah, it's all 100% free. I'd love to offer you a prayer mat for the holy city of Mecca as well. Have you ever heard of the holy city of Mecca before? Yes, of course. Okay, beautiful. This is the biggest and tallest statue of Jesus in the world. This is not in Europe, not in the United States, not in Christian majority country, but this is in Indonesia. The biggest Muslim population in the world. Patung terbesar di Asia ya. It is not which religion dominate, because we have all religion in every corner of our country protecting us. Yes, we have one of the biggest mosques in the world, the world's second biggest Hindu statue. Yet we have Borobudur, one of the largest ancient Buddhist temple ever built. And now Jesus standing at 61 meter height in the middle of the lake in North Sumatra. Yes, it is taller than Brazil. They all are sharing the same skyline under one roof of diversity. Although Indonesia is struggling right now because of the demand change, but the true spirit of Indonesia has always been stronger than division. This is the reminder we need today, that faith can stand tall side by side. Our differences don't divide us. They make Indonesia stronger. We are defined by what we choose to build together. Because remember, we have more than 5 religions praying and working for our country. We are inseparable and unbeatable as one. I love Indonesia. This is maybe my 3rd time to Indonesia. Ini Maria Khan, pemain timnas wanita Pakistan ya. And our preparation to be able to, play 3 games in such a short amount of time and not worry about nutrition restrictions. It's really nice as a player. So yeah, our appetites and bellies are full. You are from where? Indonesia. Indonesia. Nice people. Orang Indonesia di mata orang Jordania. Indonesia, masya Allah.
Seiko. Oh, come on. Terkenal juga orang Indonesia ini ya. Di luar negeri pun. Oke guys, kalau kita fikir-fikirkan ya, Indonesia ini memang punya caranya tersendiri buat bikin orang luar itu kadang heran, kadang kaget. Di negara lain, perbedaan sering jadi alasan untuk ribet. Tapi di Indonesia, semua orang hidup berdampingan. Dia macam sudah satu keluarga besar. Masjid ada, gereja ada, dan semuanya tetap berdiri dengan damai tanpa saling mengganggu. Dan kadang-kadang kita sendiri lupa betapa berharganya suasana begini. Kita sudah terbiasa kan melihat tetangga berbeda agama, saling kirim makanan, saling menjaga rumah kalau ada yang pergi, ataupun sekadar saling sapa tanpa rasa canggung. Ternyata bagi orang Eropah ya dan negara-negara lain lah ya, hal itu luar biasa. Mereka kagum negara mayoritas Muslim bisa setenang ini hidup bersama dengan keyakinan yang berbeda-beda. Tapi begitulah Indonesia ini sederhana apa adanya, tapi tetap punya hati yang sangat besar. Hati yang tak peduli kamu dari mana, agamamu apa, suku kamu apa. Yang penting kita sama-sama manusia, sama-sama mau hidup aman damai. Itulah Indonesia. Dan akhirnya mungkin inilah kekuatan Indonesia yang sebenar, bukan pada gedung-gedung yang tinggi, bukan pada teknologi, tapi pada jiwa-jiwa rakyatnya yang terbuka, santai dan selalu memilih damai walaupun berbeda-beda suku, kaum dan agama. Dan itulah sebabnya dunia heran bagi kita. Hanyalah Indonesia menjalani hidup santai dan penuh makna kayak gini guys. Di sini orang tidak perlu sempurna untuk diterima, tapi mereka perlu sama untuk dihargai. Nah ini, kalau berbeda sekalipun tetap boleh duduk semeja, makan bersama dan ketawa macam yang tadi tu, tidak ada jurang apa-apa. Dan mungkin inilah yang dunia susah mau paham ini. Di Indonesia hidup itu tidak perlu dibuat terlalu rumit, tidak perlu memaksa semua orang jadi yang sama. Tidak perlu bertengkar, tidak dengan perkara-perkara yang kecil. Kita belajar sejak kecil ini bahwa yang penting ialah hati, bukan label, bukan kasta, bukan agama, perbedaannya dan sebagainya. Itulah sebabnya bila orang luar datang dan melihat sendiri, mereka kadang-kadang terdiam. Mereka heran bagaimana sebuah negara yang begitu besar, begitu beragam, tapi tetap boleh hidup santai, damai dan bersaja. Padahal bagi kita semua hanyalah Indonesia yang biasa. Bisa berdamai, biasa bertoleransi, biasa saling membantu. Dan mungkin itulah yang biasa itu tadi yang dunia sebenarnya rindukan. Tapi hanya boleh mereka temukan di mana? Hanya di Indonesia. Indonesia itu sederhana tapi penuh jiwa, santai tapi sangat luar biasa. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.